Kasi ito, hibay. Matibay talaga yan, sir. Kasi daluhan yan. Kasi iba naman to. Ayan, sir, daluhan lang yan. Pag hinugot mo, sir, yung dulo, may Ito, may type C pa. Hilahin mo, sir, yung dilaw, kulay dilaw. may ano to, type C. Type C. Sige, sir. Yun, Ganun lang. type C. Saka ano to, iPhone, oo. iPhone. Later, ano lang, sir, isentrum sa gitna. Yan. Yan. Meron din akong Android at saka type C. Yung isa. Yan, sir, tatluhan kayo ng iyo. Saka tayo, ano, Android. Yan. Yan. Maganda, sir, yung napili. Ayan, no? Magandang hapon dito kay sir. Bibili sa akin ng salamin. Shout out kay sir. Ayan, no? Dito lang yan sa Makati City Hall.